مولانا عطاء الرحمان عامر صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شیخوپورہ کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مولانا عطاء الرحمان عامر صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت. بھائی عطاء الرحمان صاحب تو ہی تھوڑا جا ٹائم لے لینا سی. انہاں دا ہی بھائی ہے حافظ مدثر تے دعا کر دیں یا اللہ انہاں نوں برکتاں عطا فرما. وہیں تے میرے بچے نے میرے بھائی نے جویں مرضی کرے تھوڑا جا کر تھوڑا جا چلیے چلو جی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. حاضرین و سامعین گرامی، الحمدللہ اج دی عظیم الشان بے مثال دعوت اہل حدیث کانفرنس اسٹیج علماء کرام دے نال بھرپور ہے. الحمدللہ نورانی روحانی چہرے تواڈے سامنے نے اور پنڈال بھی اپنی تنگ دامنی دا شکوہ پیا کردا ہے. انتہائی اختصار دے نال میں اپنے موضوع دے مطابق ایک دو باتاں عرض کر کے اجازت چاہواں گا. حاضرین و سامعین گرامی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے دا مسئلہ ہے اور محبت رسول ایمان دا جزو بنیادی ہے، بلکہ محبت رسول ایمان دا بنیادی جز نہیں بلکہ عین ایمان ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال خود محبت فرمائی ہے. علماء کرام کو لو سندے ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تو باہر گھر تو باہر تشریف لے آئے. مسجد دے اندر صحابہ اکرام آپس دے اندر گفتگو فرما رہے نے، غور و خوض پہ کر دینے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کس بات اتے پہ باس کر دے ہو؟ صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غور پہ کر دے سام اللہ نے اپنے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا، جناب نوح علیہ السلام نو نجی اللہ بنا دیتا ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ نو کلیم اللہ بنا دیتا ہے، عیسیٰ روح اللہ نو اللہ نے روح اللہ بنا دیتا ہے. ساڑھے پیارے پیغمبر نو اللہ نے کی عظمت عطا فرمائی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمان دینا ہے صحابہ اس بات پہ غور کر دے ہو، اللہ نے منو اپنا حبیب اللہ بنایا ہے. اللہ خود اپنے محبوب نے محبت کر دینے. آئیے رب دا قرآن، اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا جس ویلے مکے تو مدینے جانے دا ہجرت دا حکم ہو گیا، کچھ لوگاں نے ہجرت جان واسطے اپنے بھائی باپ دی وجہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، تیرا امیر میرا امیر. ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے امیر محترم کا استقبال کیجیے. اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر. چاروں صوبوں کی زنجیر، چاروں صوبوں کی زنجیر، تیرا امیر میرا امیر.
चारों सूपों की जंजीर, हम कायदे मिल्लत इस्लामिया, कायदे अहले हदीस, अल्लामा प्रोफेसर सरनेटे साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह ताला, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को शेखुपुरा आमद पर अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। अहले हदीसों का एक ही अमीर, मेरा अमीर, मेरा अमीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीसों का एक ही अमीर। बैठ जाए भाई, बैठ जाए सर, अपनी जगहों में बैठ जाए। हजरत अमीर तशरीफ ला चुके हैं, अब ज्यादा देर उनके और आपके दरमियान हायल होना मुनासिब ही नहीं है। मैं अपनी एक बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत रसूल में ईमान का बुनियादी जुज़ बनाया है। अगर इसकी तस्वीर देखना चाहते हो, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम ला तजदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ग़ज़वा-ए बदर के मुकाम ते जंगे बदर के अंदर एक नौजवान जो है जिसका नाम अबू उबैदा बिन जर्राह है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन अबू उबैदा बिन जर्राह, जिसनु अशरा मुबशरा के अंदर शामिल होंदा अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया। मैदान बदर के अंदर काफिरां दियां सफा चीरते चले जा रहे ने, कोई काफिर सामने नहीं टिकदा, लेकिन एक नौजवान, एक आदमी सामने अकड़ के नजर आ रहा है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ओदे ते वार नहीं करते, ओदे कोल बचन दी भी कोशिश करते ने। बिल आखिर वो आदमी अगे सामने आ जाता है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ओदे सर के अंदर तलवार मार के सर के दो टुकड़े करके अपने पैरों के अंदर गिराया। वो गिरने वाला कौन सी, वो केड़ा रिश्तेदार सी? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह दा। लोगों ने देखा अबू उबैदा बिन जर्राह दा सका बाप सी जेड़ा मोहब्बत रसूल से कुर्बान कर दिता गया। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम ला तजदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। माशाअल्लाह अमीर मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। उनके किताब से पहले मैं इस आज की महफिल के रुह रवा और जिनकी निगरानी में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, मेरी मुराद खतीब शहर शेखुपुरा कारी कुरान कारी अब्दुल रहमान साहब शेखुपुरी कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। नारे तकबीर। बेटा बस 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 अहमदहू व सल्ली अला रसूलिहिल करीम। जिस तरह के तुसी अहबाब बखूबी इस बात का अंदाजा लगा रहे हो, अल्लाह पाक दे फजल और रहमत दे नाल स्टेज जय्यद उलमाए किराम और मेरी जमात दे अजीम मुबल्लिगीन स्टेज दे जलवा फरोज ने और मेरे वास्ते बहुत बड़ी शहादत। ये बात मैं क्यों करना चाहना, चूंकि जिस वक्त मेरी निगाह अमीर मोहतरम हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह की तरफ जाती है तो फिलफौर
میرے دماغ دی ریل چل نکل دیئے اور وہ لمحات بڑے حسین دلکش واقعات جو 87 تو لے کے میرے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی انہاں دی وفات تک جتنے بھی حسین واقعات نے اور حضرت الامیر دے نال میرے والد گرامی رحمہ اللہ دی جو وفا ہے وہ ایک قابل تحسین معاملہ ہے، سارا جگ جاندہ ہے۔ اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال میرے والد گرامی دی تاریخ جو سنہری حروف دے نال لکھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال جس مقام دے سانو کھڑیاں کیتا اسی اتھے ہی کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اس بات نو یاد رکھنا، ساڈا اوڑنا بچھونا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، جب تک زندہ ہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث سے نال وابستہ ہاں، اور میں اس بات دی خواہش رکھنا اللہ دے رحمت دے نال جس میں میرا مسلک اہل حدیث لا ریب ہے، مسلک اہل حدیث بے عیب ہے، اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اس مسلک نو میں لا ریب بے عیب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی وجہ کہ مسلک نو اپنانے والے افراد تو گناہگار ہو سکتے نے، لیکن میرا مسلک گناہگار نہیں۔ مسلک اہل حدیث وحی الہی دا نام ہے، اور وحی الہی اللہ دا قرآن ہے اور نبی دی حدیث ہے، اور اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اگر اس زمین تے اہل حدیث کی نمائندہ جماعت ہے، اگر اس روئے زمین تے اہل حدیث کی بنیادی جماعت حقہ ہے، تو رب دے فضل نال او مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اور یہ میرے دل دی آواز ہے، کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے دا ارادہ نہیں۔ شیخوپورہ والو تقریرہ سندے رہندے ہو، بیانات سندے رہندے ہو، خطبات جمعہ دے اندر شرکت جاری ہے، آئیے ذرا غور کرنا، یہ میرے دل دی آواز ہے کہ بغیر کسی مصلحت دو، بغیر کسی ہچکچاہٹ دو، اللہ دے فضل نال مسلک اہل حدیث بیان ہوئے گا۔ اور اس شہر شیخوپورہ دے مین روڈ دے اس مرحوم عبداللہ شیخوپوری دے فرزند نے یہ بات ثابت کر دیتی ہے، اہل حدیث مر سکتا ہے، کٹیا جا سکتا ہے، اپنی اولاد تن من قربان کر سکتا ہے، پر اپنا نام اہل حدیث نہیں چھپا سکتا ہے انشاءاللہ۔ میں کانفرنس سے عنوان خدا انتخاب کیتا ہے، دعوت اہل حدیث کانفرنس۔ اہل حدیث ایک چمن ہے، اور تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تو بیان ہو رہی ہے، سید عتیق الرحمن شاہ محمدی میں ریکویسٹ کی تھی کہ علل اعلان کھلے دل نال عقیدہ توحید بیان کرنا ہے اور شرک دا رد کرنا ہے۔ اس جلسے دا کوئی فائدہ نہیں جنہیں اندر شرک دا رد نہ ہوئے۔ میرے خداوا نبی دی سنت نو بیان کرنگے، بدعات دا رد کرنگے۔ اسی وجہ میں اہل حدیث ہاں، اہل حدیث دا بیٹا ہاں، اہل حدیث منادر دا پوتا ہاں، اور آئیے ذرا غور کرنا، جب تک زندگی ہے اس مسلک دے نال وفات جاری رہے گی، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے نال وفات جاری رہے گی۔ اسٹیج سجیا ہے اور ماشاءاللہ
آواز آ رہی ہے کہ ایک مرد درویش حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمہ اللہ جو اعلان کر گیا ہے اللہ تو علاوہ نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ آج اس کا حقیقی فرزند بھی، یہ تمام روحانی فرزند بھی اسے کی بات کی اشاعت کرتے نظر آ رہے نے، اور میں دل دیاں اتھا گرائیاں تو اپنے مبلغین دا شکر گزار ہاں، اور میرے کل الفاظ نہیں، میں اپنے بزرگوار اپنے امیر محترم دا شکریہ ادا کراں۔ اہلن و سہلن، جی آیا نو مرحبا میرے روحانی باپ نے، اور میں باپ دی نگاہ نل انشاءاللہ امیر محترم نو دیکھنا، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے باپ دی نگاہ نل دیکھاں گا۔ اللہ انہاں دا سایہ تا دیر ساڑے سراں دے سلامت رکھے، اور بغیر کسی تاخیر تو، بغیر کسی لمبی چوڑی تقریر تو تشریف لے آندے نے حسن الامیر امیر محترم قائد اہل حدیث